Hello there. Hard to find fruits nearby? Looking for an easy and hassle-free app? Meet Nature's Magic App. Nature's Magic App can help you with less hassle, find jobs, provide excellent services, gain more customer. Download and install now. Nature's Magic App. Description: the Nature's Magic App is a mobile application that allows you to find or search for information about our company, including products and services. Through this app, it will greatly help the farmers to sell their products and bring a fundamental change in life of our farmers. This app helps customers to find fresh fruits in an easy way. It gives customers the option of choosing what is best for them to avail. This app provides job opportunities to workers who are qualified for this line of work. Target: supplier, store or shop, customer, workers, supplier's pain, less supply, less income, unknown supplier, lack of employees, supplier's gain, more supply, more income, known supplier, provided with employees, store or shop pain, less of customer, not well known, less income, store or shop gain. To get more customers, well known, more income, customer pain, additional expenses for transportation, hard to find fruits nearby, time consuming on looking for fruits seller, customer gain, less expenses, easy to find fruits seller nearby, save time, worker pain, jobless, less income, hard to find job, worker gain, provided an opportunity to work, more income, finding a job is easy, management and ownership. How to access the app for customer: 1. Go to the Play Store/Apple App Store and download the app. 2. The user must first register when signing up for an account, and wait for verification through Gmail. Once signed in, the user will now be given an option if they're going to save their login info for automatic login to the app or not. 3. User can now browse for the Nature's Magic App in the categories section under each production company. Moreover, user can also order it directly from an fruits seller and supplier. 5. Lastly, both customer and sellers can communicate through an in-app private chat box if they want an even thorough and private discussion. After the successful consultation for their deal, users, customer, now need to wait for the arrival of their order. How to access the app for store/shop and supplier: 1. Go to the Play Store/Apple App Store and download the app. 2. The user seller admin must register to sign up by providing a legal business permit in order for them to freely log in within the application. Upon registration, personal information of user seller admin are needed, such as seller name, location/address, seller contact number, email address, birth date and gender, and also the personal information of the company/store such as company/store name, contact number and address. When they completed filling up the form, they'll be told to wait for the verification on their Gmail account. The owner of the application will thoroughly analyze the given information if those were legitimate or not. After this process, the owner will also email the user if they got approved or not. With this process, the owner can confirm if a user can be verified or not. The admin of the supplier will be given an option if they're going to save their login info for automatic login to the app or not. 3. Seller and supplier can also post a products want to sell within the app if their firm needs additional employees, or they can search for someone in the app. 4. The seller and supplier should provide a clear overview of their products and the description of production company. Scope and limitation: the app is available for free from Google Play Store or Apple App Store. The app is accessible with the use of internet connection. Customers must link their Gmail accounts only. The customer, seller and supplier have to submit legal documents or provide permits in order for them to create an account. Available 24/7 for booking. Use GPS to locate nearby production companies and suppliers. The app is applicable nationwide. Terms and condition: for customer, the customer must sign up and create an account to the app. Require personal information such as name, birthdate, address, contact/phone number, gender and Gmail account is needed for the customers.
Customer must first wait for the verification on their Gmail account. Moderators must first grant the permission requested by each users, before they'd be fully verified within the app. Chat box within the app is available so that each users can further communicate with their personal urgencies/concerns with each other. All data will be saved in the system and will be secured and covered by the Data Privacy Act of the Philippines. The application will send notifications to customer users, messages and update of the app. Customers can provide feedback for each seller and buyer. The app can terminate any users who got reported for not following policies/guides for a harmonious relationship with each users. Level of violation will be weighed according to how destructive it was. Either moderator will give warning messages or will terminate their account for a lifetime. Customers can freely use the app. Terms and condition. For supplier and seller. The supplier must sign up and create an account to the app. Require personal information, name, birth date, gender, location/address, phone number, and additional information. Seller must first wait for the verification on their Gmail account. Moderators must first grant the permission requested by users, before they'd be fully verified within the app. Chat box within the app is available so that each users can further communicate with their personal urgencies/concerns with each other. All data will be saved in the system and will be secured and covered by the Data Privacy Act of the Philippines. The app can terminate any users who got reported for not following the application's policies/guides for a harmonious relationship with each users. Level of violation will be weighed according to how destructive it was. Either moderator will give warning messages or will terminate their account for a lifetime. The application will send notifications to all users, messages, subscription fee, pause/cancel subscription and update of the app. The seller and supplier must have to pay the subscription fee PHP 500 per month. The app only accept online payment either through PayMaya, GCash and other e-payment. After the validity of the subscription, the users can renew their subscription or cut off. Instruction. Fruits vendors who are not using this app yet. Fruits supplier, mart, business owners and individual who are not using this app. Computation. Expenses. Application developing. 60,000 pesos. Google developer account. $25 or 1,310.75 pesos, one-time setup cost. Apple App Store fee. $99 or 5190.77 pesos per year. Advertisement. $300 or 15,729.30 pesos per year. Total expenses, 82,230.82 pesos. Income. PHP 500 by 100 equals 20,000 pesos. Subscription fees, buyer, per month. 800 pesos x 100 equals PHP 80,000. Subscription fees, seller, per month. Total income/month equals 100,000 pesos. Overall total, 100,000 pesos minus 82,280.82 pesos equals 17,769.18 pesos. And now let's proceed to our prototype. So here's our final output and our prototyping. So let's get started. So if ever si user is wala pa account ng application, so he need to register sa jud o sa siya maka login ani atong application. So i-click lang ni register. So mamili lang diri si user kung unsa yang gusto paano kung customer lang ba siya or kung siya ba seller or siya ba kay workers or nangitag trabaho or siya ba kay supplier. So first diri ta sa customer. Si user mag-register as customer. So si user must fill up aning mga kailangan ni fill up para fully register siya aning application. So kan enter your first name, last name, edad, enter your location or address, enter your mobile number, email address, and your password. So pwede sab ni makita ni user ang iyang password, pwede niya makita. So
before we proceed aning CAPTCHA, kailangan na itong i-aning terms and condition. But before we check this, kailangan sa natong basahon kung unsa ning terms and condition. So, mo ning terms and condition aning atong application. Pag after na itong mabasa ito, check lang ni si user. After ana, proceed na din niya sa reCAPTCHA kay before magka-proceed na ning register, kailangan pa nato ning tanan. So, dinito sa reCAPTCHA. So, select all the squares with traffic light. So, kani, and kani. So, na-check siya, no? After ni, umana naman na ito pantanan, ito ni-click ng register. So, you are registered successfully. So, ato na ning enter tong iyang email address. Kung saan tong email address ay ikaw niya ganina, si Franca Smith. Address, then enter your password. Yan, pwede dyan pa rin masiyo. So, ato na ni-click ning login. Kaya naman na siya account. Click. Then, after ni, magkuhan din itong 4-digit code nga is-send sa imong email address. So, kung sa itong na dito nga code na sa imong email address, i-send ikan ni butang 3, 4. So, after ana, click din na to ang submit. So, kani siyang application, kailangan din nga i-turn on ang location para easy lang malocate kung asa dapita ang lugar. Next, select country, Philippines. Kay kaniman tong application is nationwide. So, na mamili ni Philippines. Select region, Caraga region, province of Agusan del Sur, municipality of Bunawan, and barangay San Teodoro. So, ato na i-click ni proceed. So, after atong musulod na din niya sa home sa amo ang application. So, ang kaniyang mga application is more of fruits or about is just mga fruit cart. So, Swissy, muna din yung magawas. Kita ang mga most popular nga balikya din niya sa application sa among company. Muna yung company. So, if si customer gusto siya mangita o mag-search, click ni search area. So, na mango. Dahil si mango, search niya. Click lang niya. Magawa sa yung mango fruit. Click ni. So, magawa sa din tong description aning mangga. Unsa ka healthy aning mangga. And then balik ta dito. So, if ever gusto makita ni user ang iyang profile, click lang niya yung menu. O kung gusto ba niya i-edit ang iyang profile name or profile picture, ayan i-edit. If gusto niya i-edit yung profile picture, click lang niya nakana. If ang name sab niya ay yung gusto niya i-edit, click niya. Then enter lang niya yung first name din niya, last name. After ana, save. Same process lang Japon dre kung gusto niya i-edit yung email o mobile number. So kaya nadaan naman kung nadaan niya i-edit, save, click na ni save. And if ever gusto sa makita ni user yung location, wala man siya nag-con, pwede na siya mag-add o new address. Favorite, naba siya favorites nga nga save na order sub. And if ever si sub gusto ni user na makita ang information sa mga company, click lang niya. Click submit profile. So now morning
company profile kani among company. So kita din kung unsa ang mission and vision ani nga company. So Ever Fresh Fruit Company. So after mabasa ni user, pwede na back and pwede sa magkita din ni user kung how we work ani nga company. So kita din inquiries, delivery, buy and sell kana. So after mabasa ni user sub, pwede ni kanon message from chairman, from the CEO, pwede sa niyang kita magbasa kung gusto magbasa ni user, basa message. So quality and safety sa aning company or safety sa mga fruit aning na company na mo. So pwede sa dinhiya sa pwede sa makita ni user ang products ani nga company. Click niya products, mo na din niya makita mga products aning company. So kung gusto niya makita ang information about aning company or kung gusto siya nga mag order aning nga prutas, pwede na click niya. For example, kaning mangga. Kita niya diri ang kuan sa mangga, ang description aning mangga sa ning mga health benefits sa kuha ato ani pagkaon aning mangga. So kani siya is for order niya, kani add to cart. Gusto ni user na magkuan siya, click ni niya na favorite ni niya kuan na. So gusto ni user na mag-order, click ni niya. So pwede na makita ni message niya dito sa shop or sa supplier. So sa shop then kita ni pwede na message ng shop. Manaday na. So pwede sab niya makuha ni settings, receive notification or receive offers by email. So if ever gusto mag-log out ni user ni customer sa application, sa kaning application, click na niya cancel. So nya na tampan. So if ever sa gusto mangita ni customer o mga nearby na mga store, mga fruit carts, pwede na i-click ni sa pwede niya ngita din niya sa nearby kung gusto mangita ni user o kan nearby na mga fruit carts. Yan, tanatan niya sa list. So if i-click na taning mariposa sa fruity all you can stand, ugawas din kani siya nga cart, fruit cart or kani siya nga shop. So mo na siya mga prutas nga na nga fruit cart. So ano siya best selling nga fruit din niya nga shop. Kung gusto sab nga makita ni customer ang description each fruit, for example yung mango, isa mo makita. Then the ripe fresh then click niyo kung gusto na mag-order ni customer aning product, then order now. So yan na dayon. So kani siya nga message mabasa ni shop din dito siya ang kan. So if ever sub na naka problema din nga part, pwede sab nga mag-report ni customer kani nga user. So if ever na scam si customer, pwede na kanan
i-kuanan dayon para ma-actionan din aning application or ma-kuan na mo as a developer. Click na done. So pwede si user or si customer na mag-create ng reviews ani nga kuan na kung okay ba ilang pamalakad or okay ba ang prutas ani nga shop. So pwede try to review. Pwede mag-create ni customer ani nga kuan na nga shop. So pwede mag-leave feedback din niya. So done. Wala din ito, no? So ito dalawan kung unsa itong mga message na imong na mga message na gikuha ni user or ni customer sa kan. So nag-message siya din ni kay Mariposa Fruity All You Can Stand. So ano na to niya kung makita ba dito ni Mariposa Fruity All You Can Stand ang message ni Franca Smith na user. Notification. So kay manaman ta din halos ni sa ano. So mulag up na ta. Click mo log out. So about ato sa natin niya sa sign up na pa. So if ever sub account si user, so click sa register. So if ever si user is mag-register as seller, click ni seller. So mo ni ang fill upanan or dapat nga i-fill up ni seller sa makalagin na ng application. Enter your first name, last name, your age, enter your location or address, enter your shop name. So matang Mariposa Fruity All You Can Stand. So kani sa nga application is kailangan na ni user and ni seller sa iyang business permit kung siya man seller or supplier. So click na ko na touch file, go sa itong business permit. Next, enter your mobile number, address, yung email address, your password, confirm password. Then so kailangan sa basahan na sa ni user ang terms and condition sa maka-proceed. So mo ni ang terms and condition ay seller. So after basa ni kuan user, pwede check niya. So proceed ita diri sa recaptcha for para may bawaan ani nga application nga taon nag-use ani dili robot. Click ni. So see all squares with traffic lights. Kani. So check na dayon kay naman. I'm not a robot. So click and okay naman tanan register. So sa sa subscription fee need ni magbayad ani ni seller kay nag-subscribe man sila ning ako na application. So pwede sila mamili din kung sa pamagi sa pagbayad nila sa subscription fee sa Visa ba, GCash or sa Paymaya. So dun ito sa Paymaya. So enter lang ni recipient ang iyang full name, card to delivery size, contact number, so man din. So choose an amount. So kay kung ano mo sa mo ang PowerPoint, so 1 month 500, so dimita sa 500 for 1 month. So after magbutang ani, click na confirm. So payment successfully. So mananambog bayad sa payment. You are registered successfully na sabi. So karon mag-sign up na si seller sa iyang email address.
email address ni user mfax@gmail.com. Enter ang password. Pwede sa makita or man-see ni user ang iyang password. So after ani login. So kailangan ni seller na i-login tong kano na i-intercept niya ang digit code na gisend sa iyang email. So 468. So after ani, so click na submit. Then need sub nga i-turn on ni seller ang iyang location. And then proceed. So mao na dahil yung mukuwas. As I said ganina na mo man ning gi-message nato ni Franca Smith atong customer ato ganina. So tanawon na to kung makita ba dinhi nga nag-message si Franca Smith this ha. So ato na click ng message. So makita na din ang nag-message si Franca Smith. So ato na click. Reply siya. Good day ma'am, available po ba ang 5 kilo? Good day, available po ba ang 5 kilo? So, yes po. So, kanina ko na is, hihimo na siyang tulay between customer and the seller para sa products. Pagpalit sa product ni customer, is pagbaligya sa product ni seller. So, kita sa din nga nag-message siya dito kani si seller sa supplier niya. Kay kani si seller nga ginahanglan man jud og supplier para sa mga prutas na pud ngayang ibaligya. Mailhan na tanaw niya. So dinito sa location kung asa ni dapitan na locate na kana. So nisa Roxais Bunawan San Teodoro, Agusan del Sur. So if ever sab gusto na makita ni seller ang iyang profile or about aning profile aning nga iyang shop or kani seller, click lang yung menu. So kanang profile. So pwede sab if ever sab gusto ni kani nga shop or kani nga user nga i-edit niya profile, pwede ni kanon ang name niya, enter niya first name, his last name, then save process ng Japon din hiya sa iyang email and mobile number. So add shops product. So if ever gusto ni seller na mag-add og product, new product na sa paning kan, pwede na yung kanon. Click na yung camera or photos or kan. So my shops product. So if ever gusto makita ni mga user or kaning seller ang iyang product, mga din magawas yung mga products. So post job hiring, pwede sa mag-post din si shop or si seller sa if ever mag job hiring siya sa iyang kan. So enter lang yung job title, shop name, location, posting date, then job description, qualification, and contact us. So click na after na makuantanan, click na yung post. So pwede makita sa diri sa itong posted job hiring. So ara, so kaning kuan na si kaning shop is nanginahanglan og farmer. So kani sab mga user is pwede sab siya maka-rate and maka-reviews and pana. So makita no, reviews and rating. So notification, message si Franca Smith niya, nag-reply na si Tabatche, mailhan na natanaw niya. So if ever sab kani si seller or kaning shop is mangita og mga supplier, kailangan niya para sa iyang products, pwede na ikaw ni supplier. So makita na no, so pwede sab siya mag-search og nearby na mga supplier.
So kanis Tabachoy Fruits Card Supplier. So i-click na yung kan. So if ever sa nga gusto makita ni kan ni seller ang information na ng mga prutas, na i-click ni mango. Ano nga itong paano prutas. So balik ito. So pwede sabihin magpaan ni seller settings, maset niya receive notification, receive offers by email. So pwede sabihin mabasa ni user ang terms and condition paan na. Then if ever nga mananagpaan din si seller or si ang kanina shop is pwede siya mag-log out. Kung gusto niya mag-log out, cancel. If gusto niya mag-log out, mostly manamatakan log out. So karon if ever sa gusto na sa mag-register ni customer as nangitag trabaho or ng workers, pwede siya mag-register. Kung tayo wala pa siya account, click na register. So register as workers or job seekers. So enter lang ang first name. Kailangan kami sila si worker or job seeker registration. Kailangan nilang i-enter tanan ang kinahanglan natin niya para maka fully register sila. So click na yung paan. First name, last name, age, location, mobile number or certificate or license nga paan kamatod nga paan siya or paan niya kana valid ID or sa paman nga mga paan. Click niya. So after ito click enter your email address, mobile number, password, confirm password. Pwede sa makaan. So after sa makaproceed, kailangan sa basahon ni worker or job seeker ang terms and condition. So then so after check na. So click na yung then ta sa captcha for I'm not a robot. Aning. So after check naman na umana naman itong fill up tanan. So pwede na click na yung register. So you are successfully registered. So enter lang ang email address, enter your password. Pwede sa mansi o masi ang password. So kayo manamakaan then login. So kailangan Japon nga enter ang 4-digit code na gisend dito sa imong email. Okay. After yung pagkantanan, pwede submit. So kailangan siya i-turn on ang location para malocate, para easy lang malocate mga sa kadapitang lugar. Proceed. So kita anday ni kung sa tungal kuan nga shop ang nag-hiring, job hiring. So mo kaniyang company. So mong company is mo na mga shops nga or fruit carts na mong gikanan sa mga product. So if ever na gusto ni user mangita trabaho, so paano yan? So dinhi ata sa upa fruit stand. So dinhi nang ita farmers. Okay. So dinhi nakita dinhi ang morning kinahanglan ng hiring siya nga fruit cart. So mo siyang job description, mix manage farms, handling heavy machinery, mga qualification, and more po na siya ang contact us
if kung kuan. So kung gusto magkuan, apply now. So man si kuan. Pwede siya mag-message gani sa mo sa head ani nga kuan na nga nga shop or seller. So pwede siya may click more jobs from this employer nang kuan nag-hiring sa bookstore manager dili nga kuan na nga fruit stand nginahanglan sa og delivery driver. So pwede sab ni siya mag-rate or kung kuan gusto sab ni user kung asa ni dapitan allocate nga kuan pwede i-click ang location. So din magkuan din sa Poblacion Trento Agusan del Sur na ratings and reviews pwede sa rating and review aning dinhi ang lugar ay dinhi ang seller or shop nga nagkuan. So report this user scam. So turn so if kung gusto sab ni user or ni job seeker na mangita mag-search kung asa dapita ang doon nga nag-hiring o mga kuan asa dapita na locate na kuan na listahan mo ni mga list sa kuan ano kuan mga list sa mga nag-hiring. So pwede sa i-check kung unsa mga message na ano if ever sab gusto sab ni user or ni job seeker na ikuan niya profile edit pwede ikuan edit yung profile yung picture yung name ikuan niya enter yung first name last name then after kung unsa yung putang dra i-click ni save process and dapat niya sa email and sa mobile number save address niya pwede siya magkatog yung address settings pwede na kan receive notification and receive offers by email terms and condition pwede ang basa din niya if ever done as a si users pagkan nauman na nag-fill up or nakakita na siya trabaho pwede siya mag-log out click yung link log out. And now proceed to the last nga kuan register as supplier. So if ever wala pa account si user anang kuan so pwede nang click ning register as supplier. So user needs to fill up jud aning kuan dapat labanan para ma-fully register. So enter first name last name age, enter your location address. So kailangan sab nga i-post or mag-send din si user sa business permit sa iyang shop. Matuod nga legit jud siya kani siya nga supplier. So mo din next their mobile number, email address, then enter your password. Bisa makita ni user ang password. So before maka-proceed kailangan sa basahan ang terms and condition ang supplier. So muna dahil nino so kaya naman basa pwede check. So before sa maka-proceed kailangan sa ning kanoning recaptcha. I'm not a robot. So dayon nauman na magpantanan fill up na matanan pwede click ning register.
So pwede sab din mangita mag-choose dan din si user o sa pamaagi sa pagbayad sa subscription fee niya mga application. So if ever Gcash, so enter lang ang recipient, ang full name niya, ang iyang contact number sub, and choose an amount. For 1 month, maka-choose siya din niya. So dito sa 500 for 1 month. Confirm. Done. You are successfully registered. Proceed. So din na nadenta sa enter your email address, enter your password. So kita click na ning login. So enter your verification code nga gi-send dito sa imong email for 67. So mana din click na submit, mana mag-sulat. So user needs to turn on location for easy access, or kung easy lang makita kung asa lapita kini lokal. So mo dahil nino. So si seller nag-message siya ganina aning kay supplier na nagkuhan siya og prutas na order. So atong magtanaw din kung nag-message pa siya. I-click ng message. So makita rin doon nga nag-message dito si Mariposa Fruity All You Can Stand. Ito na po ba? Click ni. So kita niya nga nag-reply ito. If ever sa gusto ni user makita kung asa dapitan na locate, kita din. So if ever sa gusto sa ni supplier makita ang information or yung profile, kanan na yung menu, click ng profile. If kung gusto na i-edit yung profile, yung picture or ang iyahang name, kanan niya interface niya kanan niya first name, last name. So I click if done niya mabutan din niya, save. Same process ang Japon din niya sa email and sa mobile number. So after nga makuantanan, pwede na i-save. Gusto sa user na mag-add siya new product, pwede click ng product, pwede mamili lang siya din kung sa camera ba or sa photos. So if ever sa gusto sa makita ni supplier ang mga products, kanang mo na mga available products kanan ng supplier. So post the job hiring ay sa pwede sa maka-post job hiring. Post. So posted job hiring mga din kani siya nga supplier nang inahanglan sa ako driver. So pwede sa makatanaw ratings and reviews sa kamaayo ang product nga natin niya. Notification nga nag-message si Pacola consultation si mga settings, terms and condition. If kung gusto mag-log out ni supplier, log out. So mananatatanan sa tawag. So thank you for watching.